ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ରିଏଲି ଆଜିର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭା ଯାଉଛି କି? ଓକେ। ହେଲେ ଏହିପରି ଦିନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହିପରି ସମୟ ପାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହିପରି କିଛି ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ମାନେ 34 ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପଠନ କରିବା। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ମରିୟମ ଦୂତକୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କରିଅଛୁ ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ମାସ, ଏଇ ଯୋଉ ମାସ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। The December month is the miracle month, and also people used to believe that December month is the Christmas month. ଯାହାରି ଫଳରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମାସକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାସ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଥକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଇପରି ଦିବସ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ। ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନିମନ୍ତେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଥିଲେ କାହା ନିକଟକୁ? ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 24ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଲୋଇଂ ଭେର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଠନ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି 1 minute। Okay, so actually one call was there. Then ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ବୁଝି ମାଂସ କ'ଣ the fashion now it is all the fashion, all the festival is become a fashion। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲିଂ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନାଇଁକି? ଗୋଟେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ବକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। But it is important to dedicate our life. It is important to come to the presence of God.
এইটা হচ্ছে আম্ভମାନଙ୍କର ইম্পর্ଟାଣ୍ଟ। ହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ରିସମାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, କ୍ରିସମାସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିସମାସର କୌଣସି ତାରିଖ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କି ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। नो, नॉट मेंशन, ओनली द हियर इज मेंशन। बट द प्रॉब्लम इज आम्भे माने एठारे कोन बुझुछु क्रिसमस रो अर्थ कोन कहले, जेते बेडे परमेश्वर आम्भ मानक हृदय जन्म होउची, आम्भ मानक हृदय एठी मरियमଙ୍କ जीवन जन्म हैला। मरियमଙ୍କ जीवन जन्म हेबार कथा मु कहूनी, वर्तमान आपण मानक बुझेबा निमंते आम्भ मानकर हृदय भीतर जेते परमेश्वर जन्म नउछंती, आम्भ मानकर शरीर रे जेतेबेले जन्म नैछंती, जेतेबेले आम्भे माने गोटे व्यक्तिगत भावरे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बोली ग्रहण करूछु, सेईटा होउची गोटे क्रिसमस। सेई दिन होउची स्पेशली सेई दिन होउची क्रिसमस, जेतेबेले आम्भे माने परमेश्वर को ग्रहण करिकी गोटे बाप्तिस्म नउछु किबा गोटे आम्भे माने दुबन नउछु, सेटा गोटे क्रिसमस। सो दैट्स व्हाट आम्भे माने एठारे एइटा होउची क्रिसमस, जेतेबेले आम्भ मानक जीवन रे गोटे प्रभु को आम्भे माने विश्वास करी मन प्राण देह सबु देई आम्भे माने परमेश्वर को गोटे ग्रहण करूछु, स्वागत करूछु, सेटा होउची क्रिसमस। सो आसंतु ए समय एइटा होउची तार सारांश, क्रिसमस रो सारांश आम्भे माने देखियोछु। वर्तमान आम्भे माने देखिबा जोटी आम्भे माने पठन करियोछु लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 34 पद। किंतु मरियम दूतंकु कहले, एया की परि हबो, मु तो पुरुष को जाने नाही। एठारे प्रिय भाई भौणी माने आम्भे माने दुईटी प्रश्न देखुछु, दुईटी प्रश्न गोटे लॉजिकल प्रश्न परि मेंशन करा जायछि। एहा की परि हबो, हाउ इट कैन बी, मु तो पुरुष को जाने नाही, आई हैव नॉट नोन द मैन, मु पुरुष को जाने नाही, एहा की परि हबो। सो व्हेन वी गेट द रेस्पॉन्सिबल वन वर्क, जेतेबेले आम्भे माने गोटे काम को दायित्व दिया जाउची, सेई समय आम्भ मानकर गोटे प्रश्न थाए। काहेकि ना डिसेंबर मासरे अनेक ग्राम रे, अनेक चर्च रे, अनेक समाज रे गोटे गोटे बारसभा डेथ, से समय सभापति की सेक्रेटरी कौन गोटे बचा जाए, से समय कौन कौन गोटे गोटे कौन जने जने कौन कहबे उठिकी, आज्ञा मु तो किछि जाने नाही, मते काहेकि दउछ। ठीक सही प्रकार मरियम दूतंकु पछारु अछंती, मरियम दूतंकु कहू अछंती, एहा की परि हबो, मु तो पुरुष को जाने नाही। এই দুইটি প্রশ্ନରେ आम्भे गोटे गोटे करी आम्भे माने डिस्कस करिबा। ओके, आम्भे माने परमेश्वर को जानि नाहु, आम्भे माने परमेश्वर को जानि नाहु कि काहा को जानि नाहु, केमिति जन्म हेचु सेटा भी जानि नाहु। बट ओनली द थिंग दैट वी हैव our connection to the God, there is nothing, only connection with God. That's what 35 पधरे दूत ताहाकू उत्तर देले, पवित्र आत्मा तुम्भ उपर अवतरण करिवे ओ पराक्रमंक शक्ति तुम्भकू आभूरिब, एणु से जे जात हेबे से पवित्र व ईश्वरक पुत्र बोली ज्ञात हेबो। एइडा होची कहार रेस्पॉन्ड, जे कि दूत ताहाकू कोन रिप्लाई करिथिले, परमेश्वरंकर दूत मरियम को रिप्लाई करिथिले, टेंशन नेबार आवश्यक नाही, कौनसी चिंता करिबार आवश्यक नाही, एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर अबाउट दी गॉड, परमेश्वर सब किछि देखिबे। एठारे देखा जाइछि पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिबे ओ पराक्रमंक शक्ति तुम्भको आभूरिबे। प्रिय भाई भौणी माने यार गोटे प्रश्न, या किपरि हेबो नै कि जेतेबेले आबे माने गोटे गोटे स्थान को जाउछु, गोटे गोटे मीटिंग को जाउछु, जदि मने करो किए आम्भ माननकु इनवाइट करि अछंती, किए जदि आम्भ माननकु डाकु अछंती, सेटारे आम्भ मान जाउछु कोन, अपो सेटारे आम्भ माने केमति जिबा, हाउ कैन बी,
केमिति जीवाकू पड़िबो केमिति जीवाकू पड़िबो गोटे थर मु बोधे से सबरे पंचम पढ़ुथिले पंचम पढ़ुथिबा समय छात्र सभा हेतिला रंगमुंडारे हेतिला से समय हमकू जणा नै रास्ता केमिति जीवाकू पड़िबो देन वी हैड नॉट मच मनी आम मान निकट कौन से टंका नथिला देन फाइनली वी थॉट लेट्स गो बाय वॉक चालिकी जीवा केमिति जीवाकू पड़िबो देन वी स्टार्टेड आम माने आरंभ कलु चालिकी जीवाटा प्लान कलु चालिकी जीवा जे आम गाँ रु गुमा सेरुंग टू नुहागड़ तापरे रंगमुंडा so that was the great experience that I had walk from my village to Rangamunda porjanto that was the great experience because no money for the bus traveling then we want the word of God to listen आम माने परमेश्वर को वाक्य जेमिति हेले सुनिबा जेमिति हेले जिबा बोली गुटे कोन को आग्रह then we walk so that spirit आंभ मानक मध्य रहिबाकू पड़िबो मंगले जन देखो बिनेती तो सेमितिका स्पिरिट आंभ मानक दरकार जे परमेश्वरंको पाही परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाही नै कि परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाई आंभे माने समय देबाकू पड़िबो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एहा की परि हबो नहीं कि यह की परि हबो जतडे प्रश्न आमे मान करूछु वी हैव टू गिव द टाइम फॉर एवरीथिंग केतेको भाई बौड़ी माने कोन कहउथिबे आ सौरा जूम फेलोशिप रे सब बेले प्रार्थना होउची आम मान को निकट रे बैलेंस नाही से माने गुटे एक्सक्यूज कोन कहउचंती बैलेंस नाही तापर नेट सरी गला एटा जदी मने करो संध्या समय रे समस्तंकर नेट सरी जाउची ताहेले मॉर्निंग सेक्शन रे जदी प्रार्थना रखिबा ताहेले के जॉइन हेबे कि ना आमे उठी पारुनु शीत काड़ चादर गुड़े की सुहंती से माने चादर गुड़े की सुहंतु से माने सुड़ीबा पाई पसंद करंती नाही आदुआ पसंद करंती नाही प्रिय भाई भौणी माने जेते बेले नुआ रे गोटे जूम तयारी हला गूगल प्लेटफॉर्म गोटे तयारी हला मु भी जानि नथिली एया की परि हबो हाउ कैन वी जॉइन हाउ कैन वी क्लिक the lot of experience and lot of we learned how to join आबे माने केमिति जॉइन हबा को पड़िबो सिखिलु देन सिखिला परे अनेक लोक माने जॉइन होउनांती देखंतु प्रिय भाई भौणी माने एठारे आमे माने गुटिए अंश फास्ट कहूची एहा की परि हबो गुटे परमेश्वरंकर जन्म आंफ मानक जीवन रे अवतरण हेबा निमंते एहा की परि हबो जेते बेले निकोदिमस परमेश्वरंक निकट को राति रे जाइथिले आगांती निकोदिमस तो कि तू नामक बा इरेतिन इतिन इतिन गामे प्रभु स्वर्ग को जीवा निमंते मु कोन करिबा को पड़िबो स्वर्ग को जीवा निमंते मु कोन करिबा को पड़िबो परमेश्वर कहले जेतिकी तोर धन अच्छी सब बिक्री करिकी गरीब लोक मानकु दे दियो सेटा मो करी आसीछि दशमांश दियो सेटा भी करी आसीछि आ नेक्स्ट विषय मु कोन करिबी नेक्स्ट विषय कोन कहला पुनर्बार जन्म हेबाकू पड़िबो से पुनर्बार जन्म हेबार गुटे अर्थ से बुझी पारिला नहीं पुनर्बार जन्म एबार अच्छी माने कौन करने को पड़ो अलरेडी तो मुझे बड़ हेली आउ मार पेट भीतर को केमिति जीवी आउ केमिति आसीबी किंतु परमेश्वर कहले शरीर जा होची ताहा रहिबो मांस जहा अच्छी ताहा रहिबो देहरे जेते कौन अच्छी ताहा रहिबो किंतु पुनर्बार जन्म हेबा को पड़िबो एया की संभव काना देतिप पुनर्बार जन्मर अर्थ बुझी पारि नथिला रीबार्थ माने द्वितीय तर जन्म एबार से अर्थ बुझी पारि नथिला व्हाट इज द पुनर्बार जन्मर अर्थ कोन बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो बोली कहउथिला बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो प्रिय भाई भौणी माने एठारे निकोदिमस जीसुंकु पाहिबा पाही अर्धरात्र को परमेश्वरंक निकट को जाइथिले एवं पछारिले मु स्वर्ग को प्रवेश करिबा पाई हेले मु स्वर्ग को जीवा को हेले मु कोन करिबी Then God said, पुनर्बार जन्म हेबाकू पड़िबो
पुनर्बार जन्म हेबाकु हेले बाप्तिस्म नेबाकु पड़िबो बाप्तिस्म नेबाकु पड़िबो एटा होछि जोटा मु प्रथम थर कहिथिली क्रिसमस रो अर्थ कोन जेतेबेले परमेश्वर आंभ मानक शरीर रे आंभ मानक हृदय रे आंबे माने एक्सेप्ट करिबा परमेश्वर को जेतेबेले आमे माने ग्रहण करूछु सेही दिन होछि क्रिसमस सेही दिन होछि क्रिसमस कहीं ना से दिन टू जीशु ख्रीष्ट आंभ मानक शरीर रे आंभ मानक हृदय रे जन्म हैला रो अर्थ सेटा सो फ्रॉम दैट डे वी कैन सेलिब्रेट क्रिसमस इन आवर लाइफ से दिन टू आंबे माने परमेश्वर को गोटे क्रिसमस बोली परमेश्वर निकट को पालन करने को पड़ो क्रिसमस इज नॉट ए बेस्ड ऑन द न्यू क्लॉथ Christmas is not a based on the what you are eating. It is not related to the mutton, chicken or anything, biryani or whatever you are making. Like आपण माने जहा करूचंती से दिन क्रिसमस दिन रे बिरयानी करबा एटा करबा नो दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ क्रिसमस क्रिसमस इज नॉट बेस्ड ऑन द फूड or Christmas is not based on the cloth but Christmas is based on the dedication commitment what you are going to do जहा करबा को हेले जहा वाग्दान करी अछंती जहा प्रॉमिस करी अछंती जनवरी 1 तारिख रु वर्तमान पर्यंत सक्सेस करलो कि नाही सेटा बुझिबा को पड़िबो व्हाट यू हैव डिसाइडेड गला तर जेते बेले जनवरी मासरे आपण माने प्रवेश कले से समय आपण माने गुटे निष्पत्ति नै थिबे कौन कौन गोटे वाग्दान करिथिबे आजि थारु एइठा करिबी सेइटा करिबी अमुक करिबी समुक सरी दैट वाज दी व्हाट इज अ कमिटमेंट सेतिरे आपण माने केतुटी विषय करी अछंती आउ केतुटी विषय करी नाहंती हाउ मेनी वर्क यू हैव डन एंड हाउ मेनी यू हैव नॉट डन ओके फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल कहबा पाई इच्छा कर उदाहरण एपरी आंभे माने अनेक कार्य पाई कमिटमेंट होउछु देन सेतिरे किछि कार्य गुडा को आंभे माने कंप्लीट करिना डिसकम्प्लीट इनकम्प्लीटेड बिकॉज देयर इज नॉट कंप्लीट डेडिकेशन सेतिरे कौनसी समर्पण नाही प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर सहित आंभ मानकर डेडिकेशन जेते रहिबो परमेश्वरंक सहित जेते आंभ मानकर कनेक्शन रहिबो सेतिरे आंभ मानकर संपूर्ण आत्मिक एवं डिवाइन लीडिंग हैज टू बी टेकिंग प्लेस इन आवर लाइफ डिवाइन पावर विल बी लीड यू टू कंप्लीट द वर्क सेइडा होची गोटे कार्य शेष करिबा एठारे मरियम कौन कहले एहा की परि हबो जो कार्य शेष करबा को हेले एहा की परि हबो काहे कि ना मु गुटे युवती मु किछि बा हेई नाही मरियम को गुटे संदेह कौन थिला नेतो आबे डांगड़ी बॉय मंगेसरिंग आबे रेसास जे खरु खुडन डेलिंडेन लोक माने इथिं गामतिंजी लोक माने कहिबे मांगतिंजी कनी कुनी गामतिंजी गामले तेणु करी से प्रश्न कला एहा की परि हबो इजापर नंबे गोरजांग लिंगलेन अबु मुंग भगा अब डांगड़ी तुरकु लिंडेन गोटे गोटे स्त्री लोक कि गोटे जियो पिला प्रेग्नेंट हेई गला लोक माने कोन कहबे कई भूतिम बाती नानी तुरकु लिका नंबर एथिले कनी कुनी गामे डिस्कशन होबो तेणु करी गोटे मरियमंकर गोटे सेल्फ डिफेंस पाई गोटे प्रश्न कला से निजर सेल्फ डिफेंस कहते सेटा सेल्फ डिफेंस पाई से निजे प्रश्न कला एहा कि परि होबो हाउ कैन बी हाउ इट कैन बी कनात यंगम देती हां मु तो पुरुष को जाने नाही सेकंड प्रश्न होची मु तो पुरुष को जाने नाही प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर को एक्सेप्ट करबा पाई किछि प्रॉब्लम नाही हां परमेश्वर को एक्सेप्ट करबा पाई किछि प्रॉब्लम नाही किंतु आ गोटे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कोन मु तो पुरुष को जाने नाही मु तो पुरुष को जाने नाही पुरुष को जाने नाही माने ता सहित जिए बा हेबे के मरियमंक सहित सेही पुरुष को मु जाने नाही देखंतु व्हाट ए ग्रेट क्वेश्चन जेतेबे 2003-4 रे मु कटक रे थिली से समय गोटे प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री करूथिले
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଇପରି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ସପୋଜ ଟୁ ଆସ୍କ ମି ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖପାଖ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୌଣସି ଏଗନେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ? Then they said, no, no. This is we accepted because we are healed by the God. ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। So nobody will against. We are the responsible for that. ଦେଖନ୍ତୁ, I have said the word of God. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧୁଥିଲା। ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ। ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁକିଂ କେମିତି ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ରହିବା, ଏହା କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଦେମ୍, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, then how you will be after accepting Jesus? ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏହା କେମିତି ହବ? Dear my brother and sister, accepting a person is easy. ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। Beginning is easy, end is very hard. ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କଥାରେ ରହିଛି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖ ମରିୟମଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସତରେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କାହା ସହିତ ତାର ବାହା ହବ, ଇଭେନ୍ କାହା ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ରହିବ, ସେଟା ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମରିୟମ ଗୋଟିଏ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏମିତିକା ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ରହିଥିଲେ। ଯେ ସେ କଣ ମାନେ ଏଙ୍ଗାଲେ ନାଙ୍ଗାତାଙ୍ଗାତି ଆଡ଼କୁତିବି ରାୟମନିଗାନ, କୌଣସି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିଦେବି ଆଗାମୀ ଆବର୍ତ୍ତଙ୍ଗନ ଦେଖୁଲା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବନନ୍ତଙ୍ଗନ ଆମଗାନ ଆଡ଼କୁଲିନାସନ, ସେମିତିକା ଭୟ ଗୋଟେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଟରୀ ଉଠିଗଲା, ଲଟରୀ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଗଲା ହଠାତରେ। ଥରେ ସେମିତି ଘଟିଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନା ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା। ସେ କଣ ଭାବିଥିଲା, ମୋଦି ବୋଧେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ୟୋର ଶକିଂ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ରହିବ? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିଲା। ଦୂତ ହଠାତରେ ଆସିକି କହିଲେ, ଏ ମୋହର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ନାଇଁ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ 30 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ 30-31 ପଠନ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗୋ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଗୁ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ତାର କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା।
तार कौन सी बाहागर हेई नथिला किए पुरुष सहित से संपर्क रखी नथिला कि किए पुरुष सहित मध्य कौनसी ताहार कनेक्शन नथिला एई समय स्वर्गदूत आसिकी गोटे मने करो कनम्बरी आबिरना गजमिनम कि बकुड़ मिनम आडेलिन आसिरुंगलिन जामन राजम्बरी आमंगबा कनम्बरी आबिरना इराइतिन आतरेन सेमानंकर गुटे मिराकल न्यूज बुली कहନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାହା ହେବା ପରେ 20 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ପାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ 18ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି କନସିଭିଂ ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଲହଡ଼ି ଉଠିବେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ବାଣୀ ଆସିଥିଲା ମରିୟମ ହାଉରି ଶକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଶକ୍ ଟେଲଗା ମିଡେନ୍ ହୁଙ୍ଗେଥିନ୍ ଏହା କିପରି ହବ ଆଗାମୀ ବିଳମ୍ବରେ से ठीक से प्रकार प्रश्न कला से यह किपरि हम देखंतु यह किपरि एटा होची गुटे परमेश्वरंकर प्लान जे गुटिए पुत्र गुटिए माने एटा होची गुटे नारीको द्वारा गुटे परमेश्वर जन्म हेबाटा सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन हियर एटा होची प्रश्न जोड़ा जेतेडा आम्बे मान देखुछु एटारे 35 पदरे 35 पद पठन करंतु कोन लेखा जायछि 35 पद पठन करंतु के पाइछन पढ़िवा पठन करंतु दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिवे ओ परात्परଙ୍କ शक्ति तुम्भको आवरिବ एणु जे जात हेबे से पवित्र ओ ईश्वरଙ୍କ पुत्र ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ एणु जे जात हेबे से पवित्र ओ ईश्वरଙ୍କ पुत्र ବୋଲି ख्यात हेबे एठारे देखंतु जोटा कि परमेश्वरଙ୍କର वाक्य जोटा कि परमेश्वरଙ୍କର जन्म गुटे पवित्र एवं ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली ख्यात हेबे बोली एठारे ऑलरेडी गुटे नाम दिया जायछि जे से पवित्र परमेश्वर नहीं कि एटा होछि गुटे आंबे माने परमेश्वरଙ୍କ तारु गुटे अनुय बेर नाव लिंगति नाते अनुय बेर बुतिनाडो लिंगति मरियमंको माने अंतसंत न है कि नले कनम्बरी आबिरना वातवान तायम लिंगन तबे नमांबरी आखालम लिंगन आची परी जगतरे नाइक देखुछु डांगडीजी डांगडांजी अनेकर अभुमुंग सेमानंकर कैरेक्टर सेमानंकर चरित्र खराब हे गले ना कि सेमाने विष खाई कि मरिबा पई चेष्टा करंती सेमाने गुटे सुइसाइड करबा पई चेष्टा करंती एटा सेटा हमको सबको एबा पई चेष्टा करंती किंतु दूत गुटे माने दूत माने ताकू उत्तर दउ अछंती पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिवे यू नो नीड टू फियर भय कर नाही पवित्र आत्मा तुम्भ सहित रहिबो पराक्रमंक एपरि शक्ति तुम्भको आभुरिबो परमेश्वरंकर शक्ति हाबुरिबो कौनसी क्षति हब नाही कौनसी नष्ट हेब नाही तापरे परमेश्वर ही गुटे पुरुष को भी अरेंज करिवे बोली एठारे परमेश्वर को माने दूत ताकू गुटे उत्तम भाव रे वाक्य दउछंती एठारे आमे माने गुटे देखुचु जे गुटे परमेश्वर आंभ मानकु गुटे शक्ति देबा जुगु नै कि जेपरि कि निकोदिमस जाई कि प्रश्न करते केवल निकोदिमस नुहे आउ गुटे जगार लेखा जाय गुटे युवक आसिक पचारू अछंती यीशु कृष्ण को लॉर्ड इफ आई वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड व्हाट शैल आई डू स्वर्ग राज्य प्रवेश करबा पई हले मु कोन करबी गुटे युवक मध्ये प्रश्न करू अछंती अनेक प्रश्न जीवन रे गुटे प्रश्न सेति पई प्रिय भाई बोनी माने यीशु को आंभ माने ग्रहण करबा ही गुटे महान काम यीशु को ग्रहण करबा को आपण मान जोठी भी ताहंतु ना काहे कि यीशु को ग्रहण करबा बेस्ट ऑप्शन यीशु को आबे माने ग्रहण करबा बेस्ट ऑप्शन सेति पाए
आम्बे माने ख्रीष्टियान परिवार जन्म हेले मध्य नामटा ख्रीष्टियान हेले मध्य ख्रीष्ट आम्फ मानकर जीवन रहिबाक पड़िबो ख्रीष्टंकर आचरण आम्भ मानक निकट रहिबाक पड़िबो ख्रीष्टंकर व्यवहार रहिबाक पड़िबो एपरि आम्भ मानक जीवन रे रहिबाक पड़िबो सो सेइति पई प्रिय भाई भौणी माने सो आजिरो एई दिन रे एई क्रिसमस मासरे क्रिसमस माने गोटे मिराकल मंथ जोटा कि आम्भे माने कहूछु सेइति पई आम्भे माने परमेश्वरଙ୍କ निकटरे गोटे आम्भे माने निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो which is not incomplete आम्भे माने जो कार्य आरंभ करियछु शेष करि नामु सेटा आम्भे माने शेष करिबाकू पड़िबो शेष माने जनवरी मासरे कोन कोन आम्भे माने वाग्दान करिछु परमेश्वरଙ୍କ निकटरे निष्पत्ति नै हिचु एते वर्ष मु कोनोसी करि नथिली एबे मु करिबी बोली जेटा आपण माने गोटे निष्पत्ति नउछु दैट वी हैव टू डू इट सेटा आम्भे माने करिबाकू पड़िबो मन भितर निष्पत्ति केतेक लोक माने मन भितर निष्पत्ति निहंती बाहरे कोंती नाही मन भितर एहा की परि हबो मु केमिति करिबी दश मांस देबारे कि एपरि विभिन्न कार्य करिबारे हाँ अवहेड़ा करिबा सेइति पई आउ समय नाही अवहेड़ा करंतु नाही आज आम्बे माने आज गोटे भलो रहउछु बिकॉज वन थिंग आई विल टेल यू आज आम्बे माने भलो रहउछु काहे कि लाइफ इज नो गारंटी आम्बो मानको जीवन होउची नो गारंटी जेतेडा आपण माने शोरूम को जाउछंती गोटे गोटे दुकान को जाउछंती जेते गोटे जिंस किणुछंती से समय गोटे गोटे वर्ष गारंटी देइछंती गारंटी वारंटी सेमान दियंती जानिछंती गारंटी वारंटी सेमान दियंती एवं तारो गारंटी गोटे वर्ष भीतर जदि खराब हे गले रिप्लेसमेंट रहइबो बोली प्रिय भाई भौणी माने आम्भ मानक शरीर रे कोनोसी पार्ट एमिति तयारी हेई नाही जे को शोरूम रे मिडिबो आम्भ मानक शरीर रे गुटिए गुटे पार्ट जोटा तयारी आइछि सेटा केवल जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू ही रिप्लेसमेंट करा जिवो सेटा केबे भी मिडिबो नाही जदि आपण माने गाड़ी किनिथिबे कार किनिथिबे बाइक किनिथिबे सेटा गुटे भल्लरे देखिबे काहे कि ना गुटे पार्ट जदि खराब हे गला केते टंका खर्च होउछि केते टंका खर्च होउछि जेतेडे आपण माने बुलेट गाड़ी किनिथिबे जदि बुलेट किनिथिबे गुटे पार्ट खराब बेले 10,000 टंका केते केते हजार टंका खर्च होबो बट डिड यू थिंक एवर आम्भ मानकर शरीर रे थिबा किडनी आम्भ मानकर शरीर रे थिबा हृदय आम्भ मानकर शरीर रे थिबा लिवर हार्ट गुडा को खराब हेले आउ कौनसी स्थान नाही जे रिप्लेसमेंट करिबा पाई सेइति पाई प्रिय भाई बोणी माने जदि आपण माने एइपरि विभिन्न प्रकार मंद कार्य रे लिप्त अछंती मंद कार्यर अर्थ कोन असुची जिनिस यूज करिबा एई प्रकार जिनिस जद अछि सेटा दूर करिकि परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ प्रार्थना करंतु dedicate your life there are many people dying in the face of the earth they do not know where they are going से माने जाडी नाहंती से माने कोर जाउछंती देखंतु परमेश्वर डाकु अछंती स्वर्गदूत डाकु अछंती आछि जेमिति मरियम को डाकुथिले ए मोहर आगो मरियम आजी तारु तुम्भे परमेश्वरंकर प्रिय पात्र देखंतु परमेश्वरंकर डाकरा तरे आसे आंभ मानक जीवन रे जदि सेइता आंभ माने अवहेड़ा करिबा आठचड़ा करिबा we leave that then God will send to the hell माने परमेश्वर आंभ मानक पनिशमेंट देबे सेइति पई आजी तारु we have to decide ourselves I will live for Christ and I will do all the things for Christ आम माने प्रत्येक कार्य परमेश्वरंको पाही करिबा बोली आम माने करिबा को पड़िबो मु गुटे कथा कहि कि शेष करिबा को इच्छा करे जेते बेले आम माने एई जूम प्लेटफॉर्म रे गुटे थियोलॉजिकल आम माने आरंभ करलु we have started new testament survey and many subject you have learned old testament survey एई परि विभिन्न सब्जेक्ट आपण माने पाठ पढि अछंती and one question you make it गोटे प्रश्न आप माने तैयारी करंतु आर वी फेथफुल फॉर दैट क्लास आर वी फेथफुल फॉर दैट क्लास आम कोन आम माने फेथफुल थिलु कि से क्लास निमंते मु कोन विश्वस्त थिली कि
Just imagine when we come to the presence of God, we are joining, ଆମେ ମାନେ join ହେଇ ଯାଉଛୁ, but we are in the presence of God or not, ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, that you have to think. Okay, this is one, the last month, ଏଇ last ମାସ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁ, ଯୋଉଟା କି ଡିସେମ୍ବର। ଏଇ 12 ମାସରେ କେତେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କି କେତେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଥିଲା, but you can cheat one person, but you cannot cheat the God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଓ ଟୁଡେ ଆଇ ଏମ୍ ବିଜି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଲିସନ୍, ରେକର୍ଡିଂ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଲିସନ୍, ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବା, ରେକର୍ଡିଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କି ଡେଡିକେସନ୍ ହେଇକି କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଶୁଣିବା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ୍। ତାହାଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରିୟମ କେତେ ମାନେ କେତେ ସେ ଖୁସିରେ ଥିଲା, then when suddenly she heard the word of God, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏହା କିପରି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ହବ? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିସମାସ ମାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ରିସମାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? we have Christmas or not in our life? you have to examine yourself. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। you have whether କରନ୍ତି এই যাব korjang bale na boy ene ko basan da kudo sorabiram batin abaseng gamtu abaseng iting gamtu na galule pore pore mu buji parle je what is meaning of abaseng korjang na nyum deku abaseng na pindo sethi abada abaseng setire bibino prokar seta hochi basaro khod boli kahନ୍ତି ele ethi goy ବସ୍ତା ଗାମେଡେନ୍ ଆଉ ଗୁଟକା ଏ ଯାକ ସବୁ କେତେକ ଅଛି। ଏଇପରି ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ରିସମାସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରିସମାସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୟୋର ଲାଇଫ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ପତିପରଙ୍କର ଘରକୁ କାମ କରିଥିଲେ, ପତିପରର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଆଗୋ ମୁଁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଚାରିକାନ୍ତ ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମତେ ଅନାଉ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଗ୍ରହ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କେମିତି ଥିଲେ? we have to be example of Joseph. ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ମରିୟମ ସାନଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ମରିୟମଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। so that's what, let's close our eyes. ଆମ୍ଭେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଡେଡିକେସନ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଅଛୁ ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ କରିଲୁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ, did we do or not? ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ସବୁ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଲମ୍ଲବି ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାନିଅ ଏଣ୍ଡ ସଫିରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଆଗଲା। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, then that is waste. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। we have to dedicate our life and commit completely and call unto the Lord. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Lord Jesus. অত্যন্ত দয়ালু মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর, ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରିକି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୁଅ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ଏଇ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ କାଟି ପାରିବୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଯେପରିକି କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଏବଂ ଦୟାମୟ ଏବଂ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ପରି ଏହି ଦିବସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଳାଇ ଆଣି ଏହି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛ, ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇ ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ସମର୍ପଣ କରି, ବଡ଼କା ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ମହାନ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି এই ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱରାଜୁମ ଫେଲୋସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ଡକ୍ଟର ନିମେଶ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ